अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर ये अज़ान आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله